হে গাইস হোয়াটসঅ্যাপ আজকের এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো এ ওয়াতন মেরে ওয়াতন নামক সিনেমা ট্রেলারটাকে নিয়ে। এই সিনেমাটা অভিনয় করেছেন সারা আলি খান, সিনেমাটা প্রডিউস করছে ধর্মা প্রোডাকশন এবং সিনেমাটা ডিরেক্ট করেছে কন্নন আয়ার, ঠিক আছে। এবং এ ওয়াতন মেরে ওয়াতন এক প্রকার স্বাধীনতা সংগ্রামেরই গল্প। তো চলো দেখি তার ট্রেলারটা কেমন হয়েছে, কথা না বাড়িয়ে। 1 2 3 স্টার্ট। अंग्रेजों ने हमारे देश का कर दिया नाश। हम क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, सब कंट्रोल किया जा रहा है और हम कंट्रोल हो रहे हैं। तोड़ दो डर की दीवारें और साहस के पंख फैला के उड़ जाओ, क्योंकि पंख फैलाने में ही वीरता है। अच्छा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बाप मरे या जिए। अरे सालिम, मैं ये अंग्रेज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंग्रेजों ने ना हमसे सोचने समझने की शक्ति भी छीन ली और इसीलिए आप कहते कि अंग्रेज नहीं तो कौन। क्यों? हम करोड़ों भारतीय, हम चलाएंगे अपना देश, उखाड़ फेंकेंगे उन सबको जिनको लगता है कि वो भारत चला रहे हैं। पर्चों से करेंगे अंग्रेजों के झूठ का मुकाबला। झूठ का नशा सिर्फ सच की गुट्टी से तोड़ा जाता है। कैसे? हम खोलेंगे अपना रेडियो स्टेशन। यह है देश का रेडियो, हिंदुस्तान में कहीं पे हिंदुस्तान में। ये रेडियो अंग्रेजों के खिलाफ हमारा सबसे ताकतवर हथियार बन सकता है। आप लोग आजादी के लिए क्या कर सकते हो? देश के लिए जान दे सकता हूँ बलबीर जी। मैं भी। ये भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई है और अब ये नहीं रुकेगी। Find it, destroy it, hang those behind it. करो या मरो। I will find the radio and the traitors behind it. मुझे क्या पता था, सही होने का दाम दर्द से चुकाना पड़ता है। अब ये रेडियो पूरे मुल्क की आवाज है। हमें अपने देश की गुलामी को तोड़ना होगा। All this must end. आप मुझे जान से मार सकते हैं, पर जिंदा रहते ये रेडियो बंद नहीं होने दूंगी। তো ট্রেলার দেখা হলো এবং ট্রেলারটা আমার খুব আন্ডারওয়েলমিং মনে হয়েছে, ঠিক আছে। মানে আমার সেরকমভাবে আমাকে এক্সাইট করতে পারেনি। মানে সিনেমাটা কীরকম হবে সেটা নিয়ে আমি কনক্লুশন কিন্তু ড্র করছি না, কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই ট্রেলারটা কিন্তু আমার অতটাও ভালো লাগেনি এবং অতটা কোথাও না কোথাও এফেক্টিভ মনে হয়নি, ঠিক আছে। মানে আমার ওপর সেরকম ইম্প্যাক্ট ছাড়তে পারেনি। এবং এখানে সারা আলি খানের যে লাইন্সগুলো তাকে দেওয়া হয়েছে, বেশ কিছু লাইন ভালো ছিল এবং বেশ কিছু লাইনের পারফরমেন্স কিন্তু অতটাও মনে দাগ কাটতে পারেনি। তো সিনেমাটাকে নিয়ে আমি বেশ হোপফুল ছিলাম। তো এবার দেখা যাক। ট্রেলারটা কিন্তু আমার সেরকম ভালো লাগেনি। ট্রেলারটার মধ্যে গল্পটা পুরোপুরি গিভঅ্যাওয়ে করে দেওয়া হয়েছে। একটা মানুষ যে দেখবে, কেন দেখবে সে তো জেনেই গেল না। তো এবার দেখা যাক আলটিমেটলি সিনেমাটা কেমন দাঁড়ায়, ঠিক আছে। তো আজকে আমাদের ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। কমেন্ট করে জানাও তোমাদের ট্রেলারটা কেমন লেগেছে আর সাবস্ক্রাইবটা প্লিজ করে দাও যাতে আমার সাথে তোমাদের আবার দেখা হয়। বাই বাই।